बिशालगढ़ आलंगर सिखला कांग्रेसनि काजखौ खोबै खड़गपुर कांग्रेसनि आदं रगनो नायना थांखा हास्ते कांग्रेस अजामारो देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोग विशालगढ़ में आए हैं। हमारे युवा कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है राखू दास, उनके साथ दुलाल घोष और दो पदाधिकारी को बिट्टू दास और हृदय दास, उनको यहाँ पे बुक किया गया है। बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए हैं और सबसे दुख की बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन के लिए मुझे दया आती है उन पे। दया भी नहीं, मतलब इतनी दयनीय है उनकी स्थिति, इस पे मैं शोक जताती हूँ कि मानो बीजेपी अलादीन है और जो पुलिस प्रशासन है वो जिन है। जब भी चिराग को घसो तो पुलिस आकर हाजिर हो जाता है और बोलता है मेरे हुक्म कीजिए आका। तो इस स्थिति पे आप क्या बोल सकते हो, जबकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है और गवर्नमेंट की कठपुतली बनकर विपक्ष के मुंह पे ताला और हाथ में हथकड़ी लगा रही है। आपको जैसे कि पता है, हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को वहाँ पे घेरा गया, 6.5 घंटे अंधेरे में वहाँ पे लाइट भी काट दिया गया, वहाँ पे उन पे आक्रमण किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़ा गया, उन पे पत्थरबाजी की गई। ये पहली बार नहीं हुआ है विश्रामगंज से, इससे पहले आशीष शाह जी और मेरे ऊपर भी वहाँ पे आक्रमण किया गया और इसी तरीके से उन्होंने गाड़ी वगैरह तोड़ा। तो मैं भाजपा सरकार से बोलना चाहती हूँ कि ये दिन ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, आने वाले दिन को देखते हैं किस तरीके से होता है। और अगर बीजेपी सोचती है कि लोगों को डराकर धमकाकर वो पीछे हटा सकती है, तो मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी वालों अपनी औकात में रहो। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाए, और अगर हिम्मत है तो सीने पे वार करो, पीठ पीछे अपने पुरखों की तरह वार ना करो। हिम्मत है तो निष्पक्ष निर्भय इलेक्शन करवाइए और फिर चुन के आइए इस प्रदेश में, उसके बाद पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या। एलिगेशन है उस दिन आपका जो कर्मसूची था वहाँ पे वो आपने कोई ऑर्डर नहीं लिया था, परमिशन नहीं लिया था। एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ में लिखा हुआ है यू कैन नॉट डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट? कहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट? क्या वो लोग दंगा फसाद कर रहे थे? नहीं। किसी भी citizen of India has got the right to carry the flag and march. फसाद नहीं हुआ था, वो लोग सिंपली मार्च कर रहे थे और फिर उसके बाद जब वो कार्यक्रम के लिए उस बिल्डिंग में घुसे उसके बाद प्रहार किया गया। मार्च के समय में कोई प्रहार नहीं किया गया, मार्च के समय कोई आक्रमण नहीं किया गया, ये मैं क्लियर है। लेकिन एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि पुलिस प्रशासन को यहाँ पे दिखाया गया है कि उनके ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमारे राष्ट्रीय एक पदाधिकारी मोमिता काली, उन पे प्रहार किया गया और हमारे बहुत सारे यूथ कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया गया। इसका रिपोर्ट क्यों नहीं लेते? और पुलिस अधिकारी धमकी देते हैं, देखे नहीं वो किभाबे तुई राजनीति करिस। इसका क्या मतलब है? पुलिस अधिकारी का क्या हिम्मत है? पुलिस अधिकारी इज अ पब्लिक सर्वेंट, वो लोगों के सुरक्षा के लिए है, ना कि लोगों को धमकाने के लिए। और एक बात भी बता दूं, दिया बुझने से पहले ना सबसे ज्यादा भगभगाता है, क्योंकि बीजेपी का जो शमाए चिराग है ना वो बहुत जल्द बुझने वाला है। থেকে লোক জড়ো করে ওইখানে তাদের গাড়িগুলি ভাঙচুর করলো, এখানে কোনো ঘটনাই নেই। দু দলের সংঘর্ষ হলে একটা কিছু বলা যেত, সংঘর্ষের কোনো ঘটনা নেই, অথচ পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। দেখা গেছে যে একতরফাভাবে বিরোধী দলের নেতৃত্বের গাড়িগুলি ভাঙচুর করেছে, কর্মীদেরকে নানাভাবে তারা ঢিল পাটকেল ছুঁড়ে নানা বলা যায় যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা সেখানে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, সেখানে কোনো পুলিশ ভূমিকা নিতে পারেনি। অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনার প্রতিবাদে আপনাদের কী ভূমিকা থাকবে এই দলের? দেখুন, ঘটনা তো বারংবার হচ্ছে, আমরা এই নিয়ে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের পূর্বতন যে ডিজিপি ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি।
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার উনি আশ্বাসও দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন হয়েছে, নতুন ডিজিপি দায়িত্ব নিয়েছেন, পুলিশের আধিকারিকদের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি, কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে রয়ে গেছে। এখন বক্তব্য হচ্ছে যে সবকটা রাজনৈতিক তারা বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি গণতান্ত্রিক উপায়ে অনুমতি নিয়েই যখন তারা রাস্তায় নামছে, শাসক দল বেমালুম তাদের উপর হামলে পড়ছে, আক্রমণ করছে। এখন আমাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে আছে এই রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে বিরোধী দলগুলি, এর বিরুদ্ধে এক জায়গায় এসে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া, প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের সহযোগিতা নেওয়া এবং রাজ্য পুলিশের বা আরক্ষা কর্মীদের মধ্যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যারা পুলিশ অফিসার বা আধিকারিকরা আছেন তাদের সহায়তা নেওয়া। যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। দিল্লি থেকে যখন আমরা প্রেস মিট করি, আমাদের রাজ্যের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক উনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে এই রাজ্যে কোনো আইনের শাসন নেই, তাই এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা এটা প্রয়োজন। আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছি যে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যতিরেকে এই রাজ্যে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, না আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, না আরক্ষা প্রশাসনকে তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকায় কাজ করার কোনো সুযোগ এই রাজ্যে বর্তমানে নেই। তো আমরা এই দাবিটা নিয়েই আগামী দিন রাস্তায় নামছি। আপনারা কি বলবেন? দেখুন, এটা সারা রাজ্যেই, শুধু রাজ্যেই নয়, আমরা দেশের দিকে যদি তাকাই তাহলে এটা ভিন্ন রাজনীতির শিকার আজকে দেশের মানুষ, রাজ্যের মানুষ। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে বিরোধী দল করার দায়ী যারা কোনো কর্মসূচি নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় নামে, কিভাবে এই কর্মসূচিগুলি বানচাল করা যায়, বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের দাবিয়ে রাখা যায়, তাদেরকে একদিক থেকে তো তাদের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে তাদের উপর হামলা সংগঠিত করা, আক্রান্ত হওয়ার পর পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করলে সময় মতো না পুলিশ সেখানে হস্তক্ষেপ করে, না যারা আক্রমণকারী তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উল্টো দেখা যাচ্ছে যারা কর্মসূচি নিচ্ছে বিরোধী দল হলে তাদের নেতা কর্মীদের তারা সেখানে গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সম্পূর্ণটা শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে এটা হচ্ছে। বিশ্রামগঞ্জের ঘটনা আবারও এটা প্রমাণ করলো যে পুলিশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকা নিয়েছে। যখন পুলিশের কাছে এই ঘটনা ঘটবে তার আগে থেকেই যারা সেখানে কর্মসূচিতে যুক্ত ছিল তারা জানিয়েছে, পুলিশ যথারীতি এসেছে, কিন্তু সেখানে পুলিশ ভূমিকা নিতে পারেনি শাসক দলের চাপে, এবং শাসক দল